त्रिदशपति मुकुट तटगत मणि गणकर निकर सलिल धारा धौत क्रम कमल युगल जिनपति रुचिर प्रतिबिंब विलय विरहित निलयान निलयान मिय महसां सहसा प्रणिपतन पूर्वमवनौम्य वनौ त्रय्यां त्रय्या शुद्ध्या निसर्ग शुद्धान् विशुद्धये घन रजसाम् भावन सुर भवनेषु द्वासप्ततिशत सहस्र संख्याभ्यधिकाः कोट्यः सप्त प्रोक्ता भवनानां भूरि तेजसां भुवनानां त्रिभुवन भूत विभूनां संख्यातीतान्य संख्य गुणयुक्तानि त्रिभुवन जननयन मनः प्रियाणि भवनानि भौम विबुधनूतानि यावन्ति सन्ति कान्त ज्योतिर्लोकादिदेवताभिनूतानि कल्पेनेक विकल्पे कल्पातीतेऽहमिन्द्र कल्पानल्पे विंशतिरत त्रिसहिता सहस्रगुणिता च सप्तनवतिः प्रोक्ता चतुरधिका शितिरतः पंचक शून्येन विनिहतान्यनघानि अष्टापञ्चाशदश चतुश्शतानि मानुषे च क्षेत्रे लोकालोक विभाग प्रलोकनालोक संयुजां जय भाजाम् नव चतुश्शतानि च सप्त च नवतिः सहस्रगुणिताः षट् च पञ्चाशत् पञ्चवियत् प्रहताः पुनरत्र कोट्यष्टौ प्रोक्ताः एतावन्तेव सता मकृत्रिमाण्यथ जिनेशिनां भवनानि भुवनत्रितये त्रिभुवन सुरसमिति समर्चमान सत्प्रतिमानि वक्षाररुचक कुण्डल रौप्य नगोत्तर कुलेषु कारनगेषु पुरुषु च जिन भवनानि त्रिशतान्यधिकानि तानि षड्विंशत्या नन्दीश्वर सद्वीपे नन्दीश्वर जलधि परिवृते द्रुत शोभे चंद्रकर निकर सन्निभ रुद्र यशो वितत दिग्महि मंडलके तत्रत्यंजन दधिमुख रतिकर पुरुनग वराख्य पर्वत मुख्याः प्रतिदिशमेषामुपरि त्रयोदशेन्द्रार्चितानि जिन भवनानि आषाढ़ कार्तिकाख्ये फाल्गुन मासे च शुक्ल पक्षेष्टम्याः आरभ्याष्टदिनेषु च सौधर्म प्रमुख विबुधपतयो भक्त्या तेषु महामहमुचितं प्रचुराक्षत गंध पुष्प धूपैर्दिव्यैः सर्वज्ञ प्रतिमानां प्रकुर्वते सर्वहितम् भेदेन वर्णनाका सौधर्मस्नपन कर्तुतामापन्नः परिचारक भावमिताः शेषेन्द्रारुन्द्र चंद्र निर्मल यशसः मंगल पात्राणि पुनस्तत् देव्यो बिभ्रति स्म शुभ्र गुणाढ्याः अप्सरसो नर्तक्यः शेषसुरास्तत्र लोकं नाभ्यग्रधिय वाचस्पति वाचामपि गोचरतां संव्यतीत्य यत्क्रममाणं विबुधपति विहित विभवं मानुष मात्रस्य कस्य शक्तिः स्तोतुम् निष्ठापित जिन पूजाश्चूर्णस्नपनेन दृष्ट विकृत विशेषाः सुरपतयो नन्दीश्वर जिन भवनानि प्रदक्षिणीकृत्य पुनः पंचसु मंदरगिरिषु श्रीभद्रशालनन्दन सौमनसं पाण्डुकवनमिति तेषु प्रत्येकं जिनग्रहाणि चत्वार्येव तान्यथ परित्यतानि च नमस्सित्वा कृतसुपूजनास्तत्रापि स्वास्पदमीयुः सर्वे स्वास्पदमूल्यं स्वचेष्टया संगृह्य सह तोरण सद्वेदी परितवन याग वृक्षमान स्तंभ ध्वज पंक्ति दशक गोपुर
चतुष्टयत्रितयशालमण्डपवर्यैः अभिषेक प्रेक्षणिका क्रीडन संगीत नाटकालोकग्रहैः शिल्पि विकल्पित कल्पन संकल्पातीत कल्पनैः समुपेतैः वापे सत्पुष्करिणी सुदीर्घिकाद्यम्बु संसृतैः समुपेतैः विकसित जलरुह कुसुमैर्नभस्यमानैः शशिग्रहर्क्षैः शरदी भृङ्गाराब्दक कलशा द्युपकर्णैरष्टशतक परिसङ्ख्यानैः प्रत्येकं चित्रगुणैः कृत झन झन निनद वितत घण्टाजालैः प्रविभाजन्ते नित्यं हिरण्मयानिश्चरेषिणां भवनानि गन्धकुटि गतमृगपति विष्टरुचिराणि विविध विभवयुतानि येषु जिनानां प्रतिमाः पञ्चशत शरासनोच्छ्रिताः सत्प्रतिमाः मणिकणकरजत विकृता दिनकरकोटिप्रभादिक प्रभदेहाः तानि सदा वन्देऽहं भानुप्रतिमानि यानि कानि च तानि यशसां महसां प्रतिदिश मतिशयशोभा विभाञ्जि पाप विभञ्जि सप्तत्यधिकशतप्रिय धर्मक्षेत्रगत तीर्थकरवर वृषभान् भूत भविष्यत् सम्प्रति कालभवान् भवविहानये विनतोऽस्मि अस्यामवसर्पिण्यां वृषभजिन प्रथमतीर्थकर्ता भर्ता अष्टापदगिरिमस्तक गतस्थितो मुक्तिमाप पापान्मुक्तः श्रीवासुपूज्य भगवान् शिवासु पूजासु पूजितस्त्रिदशानां चम्पायां दुरितहरः परमपदं प्रापदापदामन्तगतः मुदितमति बलमुरारि प्रपूजितो जितकषाय रिपुरथ जातः बृहदुर्जयन्त शिखरे शिखामणिस्त्रिभुवनस्य नेमिर्भगवान् पावापुरवर सरसां मध्यगतः सिद्धिवृद्धि तपसां महसां वीरो नीरदनादो भूरि गुणश्चारुषोमास्पदमगमत् सम्मदकरिवन परिवृत सम्मेदगिरीन्द्रमस्तिके विस्तीर्णे शेषाये तीर्थकराः कीर्तिभृतः प्रार्थितार्थसिद्धिमवापन् शेषाणां केवलिना मशेषमतवेदिगणभृतां साधूनां गिरितलविवरदरीसरि दुरुवनतरु विटपि जलधि दहन शिखासु मोक्षगति हेतुभूतस्थानानि सुरेन्द्ररुन्द्र भक्तिनूतानि मङ्गलभूतान्येतान्यङ्गीकृतधर्मकर्मणामस्माकम् जिनपतयस्तत्प्रतिमास्तदालयास्तन्निषद्यकास्थानानि ते ताश्च ते च तानि च भवन्तु भवघातहेतवो भव्यानाम् सन्ध्यासु तिसृषु नित्यं पठेद्यदि स्तोत्रमेत्तदुत्तम यशसां सर्वज्ञानं सार्वं लघु लभते श्रुत धरेडितं पदममितम् नित्यं निस्वेदत्वं निर्मलताक्षीरगौररुधिरत्वं च स्वाद्याकृतिसहनने सौरूप्यं सौरभं च सौलक्ष्यम् अप्रमितवीर्यता च प्रेहितवादित्वमन्यदमितगुणस्य प्रथिता दश विख्याता स्वतिशयधर्मा स्वयंभुवो देहस्य गव्यूतिशतचतुष्टय सुभिक्षता गगन गमनमप्राणिवदः भुक्त्युपसर्गाभावश्चतुरास्यत्वं च सर्वविद्येश्वरता अच्छायत्वमपक्ष्मस्पन्दश्च समप्रसिद्धनखकेशत्वं स्वतिशयगुणा भगवतो घातिक्षयजा भवन्ति तेऽपि दशैव सार्वार्धमागधीया भाषा मैत्री च सर्वजनता विषया सर्वर्थफलस्तवक
प्रवाल कुसुमोपशोभित तरु परिणामाः आदर्श तल प्रतिमा रत्नमयी जायते मही च मनोज्ञा विहरणमन्वेन्त्य निलः परमानन्दश्च भवति सर्वजनस्य मरुतोऽपि सुरभिगन्धव्यामिश्रा योजनान्तरं विभागम् व्युपशमित धूलिकण्टक तृणकीटक शर्करोपलं प्रकुर्वन्ति तदनुस्तनित कुमारा विद्युन्माला विलासहास विभूषाः प्रकिरन्ति सुरभिगन्धिं गन्धोदक वृष्टिमाज्ञया त्रिदशपतेः वरपद्मराग केसर मतुलस्सुख स्पर्श हेममयदल निचयम् पादन्यासे पद्मं सप्त पृष्ठतश्च सप्त भवन्ति फलभार नम्रशाली ब्रियादि समस्त सस्य धृतरोमाञ्चा परिरुषितेव च भूमिस्त्रिभुवननाथस्य वैभवं पश्यन्ति शरदुदय विमल सलिलं सर इव गगनं विराजते विगतमलं जहति च दिशस्तिमिरिकां विगतरज प्रभृति जिम्मता भावं सद्यः एतेतेति त्वरितं ज्योतिर्व्यन्तरदिवौकसाममृतभुजः कुलिशभृदाज्ञापनया कुर्वन्त्यन्ये समन्ततो वाग्बाणम् स्फुरदर सहस्ररुचिरं विमलमहारत्नकिरणनिकरपरीतं प्रसितकिरणसहस्र द्युतिमण्डलमग्रगामि धर्मसुचक्रम् इत्यष्टमङ्गलं च स्वादर्श प्रभृतिभक्तिरागपरितैः उपकल्प्यन्ते त्रिदशै रेतेऽपि निरुपमातिशयाः वैढूर्यरुचिरविटप प्रवालमृदपल्लवोपशोभितशाखः श्रीमानशोकवृक्षो वरमरकतपत्रगहनबलच्छायः मन्दारकुन्दकुवलय नीलोत्पलकमलमालतिबकुलाद्यैः समदभ्रमरपरितैर्व्यामिश्रा पतति कुसुमवृष्टिर्नभसः कटककटिसूत्रकुण्डल केयूरप्रभृति भूषिताङ्गौ स्वङ्गौ यक्षौ कमलदलाक्षौ परिनिक्षिपतः सलिलचामरयुगलम् आकस्मिकमिव युगपत् दिवसकर सहस्रमपगतव्यवधानं भामण्डलमविभावित रात्रिन्दिव भेदमतितरामा भाति प्रबल पवनाभिघात प्रक्षुभित समुद्रघोषमन्द्रध्वानं धन्वन्यते सुवीणा वंशादिसुवाद्य दुन्दुभिस्तालसमम् त्रिभुवनपतितालाञ्छन मिन्दुत्रयतुल्यमतुलमुक्ताजालं छत्रत्रयं च सुबृहत् वैडूर्य विक्लृप्तं दण्डमधिकमनोज्ञम् ध्वनिरपि योजनमेकं प्रजायते श्रोतृहृदयहारिगम्भीरः ससलिलजलधरपटलध्वनितमिव प्रविततान्तराशावलयम् स्फुरितांशुरत्नदीदिति परिविच्छुरितामरेन्द्रचापच्छायं ध्रियते मृगेन्द्रवर्यैः स्फटिकशीला घटितसिंहवेष्टरमतुलम् यस्येह चतुस्त्रिंशत् प्रवरगुणा प्रार्तिहार्यलक्ष्म्यश्चाष्टौ तस्मै नमो भगवते त्रिभुवन परमेश्वरार्हते गुणमहते इच्छामि बन्ते नन्दिसर्भत्ति कौसग्गोकौ तस्सालोच्यं नन्दिसर्दिवम्मि चौदिस विदिशासु अंजन दधिमुह रधिकर पुरुनगवरेषु जानि जिनिचियाणि तानि सव्वाणि तिसु विलोयेषु भवनवासीय वाणविंतर जोईस्य कप्पवासीयत्ति चौव्या देवा सपरिवारा दिव्यैः गन्धैः दिव्यैः पुष्पैः दिव्यैः धूवैः दिव्यैः चूर्णैः दिव्यैः वासैः दिव्यैः नाणैः आषाढ़ कत्य फागुणमासाणम् अष्टम्यायीं काउणजाव पुण्यमन्ति नित्यकालम् अंचन्ति पूजन्ति वन्दन्ति नमन्सन्ति
नंदीसर महाकल्याणम करन्ति अहमवि ये संतो तत् संताय्यम नित्यकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमनसामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहु सुगैगमनम समाहिमरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम।